अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेजबान इसाक बलोच हाजिर है। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मुनक़िदा फुटबॉल मेले के हवाले से। इस शानदार मैच में एशियन क्वालिफाइंग के सिलसिले में अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक शानदार मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार रही, ताहम नाकिस फिनिशिंग की वजह से कौमी टीम को नुकसान हुआ। इसके साथ साथ एक पेनल्टी भी ज़ाया हुई। हालांकि ये मैच मुश्किलात की शिकार था। अफगान टीम को वीजा की प्रॉब्लम की वजह से 24 घंटे पहले ही इस्लामाबाद में लैंड करना पड़ा। अफगानिस्तान की टीम थकी हुई थी, इसके बावजूद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। इस मैच की रुदात देखने के बाद हम चलते हैं कौमी टीम के साबिक हेड कोच अख्तर मोइनुद्दीन की जानिब, जो हम बताएंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी किस तरह रही। इस्लामाबाद के जीना स्टेडियम में AFC एशियन कप क्वालिफायर के सिलसिले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों टीमों ने एक एक पॉइंट हासिल कर लिया। पाकिस्तान नजाद यूरोपियन स्ट्राइकर ओटिस खान की जानिब से पेनल्टी किक मिस करने के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कौमी टीम ने एशियन कप 2027 के तीसरे मरले के क्वालिफाइंग राउंड में अपना पहला पॉइंट हासिल कर लिया। ख्याल रहे कि अफगान टीम वीजा मिसाइल के बायस मैच से सिर्फ 24 घंटे कबल इस्लामाबाद पहुंची थी, जिसकी वजह से मेहमान टीम को तैयारी का ज्यादा मौका नहीं मिल सका। ताहम दौरान मैच मेजबान टीम भी मुतअद्दिद मौके मिलने के बावजूद इसका फायदा उठा न सकी। दूसरे हाफ में ओटिस खान की जानिब से पेनल्टी किक का शानदार मौका जाया करने समेत कई बेहतरीन चांसेस बोर्ड में बदल ना सके। हालांकि पुरजोश तमाशियों की बड़ी तादाद स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम की भरपूर हौसला अफजाई करती दिखाई दी। मैच ड्रा के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ग्रुप ई में अपना पहला पॉइंट हासिल कर लिया। ताहम दोनों टीमें 5 पॉइंट्स के फर्क से ग्रुप की मुश्तरका टॉप टीमों शाम और म्यांमार से बहुत ही पीछे हैं। वाज़ेह है कि ग्रुप की फातेह टीम 2027 में सऊदी अरब में शेड्यूल टूर्नामेंट के फाइनल मरले के लिए क्वालिफाई करेगी। मैच के बाद पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच ने टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीरू से ताल्लुक रखने वाले कोच ने कहा कि मैं तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। उन्होंने कहा कि दूसरे हाफ में टीम की कारकर्दगी बहुत मुतासिर कुन थी। एक सवाल के जवाब में सालाह रानू ने कहा कि हम अगले मैच के लिए भी इसी तरह तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि 14 अक्टूबर को होने वाले मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो। एक और सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि कौमी टीम के दरवाजे किसी के पीछे बंद नहीं। उन्होंने कहा कि अगस्त कुवैत में मुनक़िदा मैच एक तब्दील शुदा मैच होगा और कौमी टीम तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज के मैच में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ, बहुत ही इम्प्रेसिव फुटबॉल का मुजाहरा किया पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ। और जितने भी क्राउड हमारे इस मैच को देखने के लिए आए, तो लोगों ने क्राउड ने बहुत ही अप्रिशिएट किया हमारे पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर की परफॉर्मेंस को। और मैं जितना भी अप्रिशिएट करूंगा अपने इस खिलाड़ियों की इस परफॉर्मेंस को,
ہمارے پلیئر جس طرح کھیلیں، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ میں ڈیفینسو یا مڈل میں یا ایون اٹیکنگ، جو ان کی پرفارمنس تھی وہ بہت ہی آپ یقین کہ آؤٹسٹینڈنگ تھی. اور نو ڈاؤٹ کہ ایون جتنے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے اسٹیڈیم میں فٹ بال کا، ان سب نے اپریشیٹ کیا. اور افغانستان کے آفیشیل نے بھی کہا کہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے ہمیں اتنا ٹف ٹائم دیا. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو نظر آئی، مجھے جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ کوچ جو ہمارے کوچ صاحب، جو ہیڈ کوچ ہے سولانو صاحب، اس نے جس طرح جو ایک اسٹریٹجی جو ہے آپ کے جو فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف میں جو تھی، فرسٹ ہاف میں 5-3-2 ڈیفینسو اسٹریٹجی سے اس نے سٹارٹ لیا، اور سیکنڈ ہاف میں ایک دم اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی ایک رسکی اس نے ایک سٹانس لیا کہ اس نے اپنے جو آف ٹائم پہ 4 ایٹ اے ٹائم پلیئروں کو اس نے سبسٹیچیوٹ کیا، اور جو فریش پلیئر گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی فارمیشن 3-3-4 جو ہے فارمیشن سے اپوننٹ کو زیادہ جو ہے ایک طرح سے پریشرائز کیا، اور اس پہ کافی چانسز کریٹ ہوئے، جس میں ایک پلینٹی بھی ہمیں ایوارڈ ہوئی جو انلکیلی ہم نے وہ پلینٹی مس کی. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ہوتا رہتا ہے، فٹ بال ہے، کبھی گول ہوتے ہیں، پلینٹی مس بھی ہوتی ہیں، دنیا کے ٹاپ پلیئروں نے بھی مس کی. اور میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر اسی کانفیڈنس، اسی جذبے کے ساتھ، اور اسی جو ہمارے کوچ ہیں جس طرح اس نے ہمارے کھلاڑیوں کو ایک حوصلہ دیا اور ان کو ایک شیپ میں لے کے آئے ود ان بہت ہی کم ٹائم میں، اس نے جیسے ان کو ٹیکٹیکل، ٹیکنیکل، فزیکل، اور فزیکل اگر میں اسپیسیفک فٹنس کی میں بات کروں گا، جو ود بال ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے جو فرسٹ ٹائم، کیونکہ میں نے کافی سیشن دیکھے ان کے، تو یہ بہت ہی مجھے یقین تھا. اور میں نے پورے جتنے میں ہمارے جن سے بھی میری ملاقات ہوتی، چاہے وہ فیڈریشن کے سے، ایون جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئر تھے، ہمارے عیسیٰ صاحب وغیرہ جو بھی آئے تھے یہ میچ دیکھنے کے لیے، ان سب کو میں نے بولا اگر پاکستان نے آج ٹیم نے بہت ہی، مجھے یقین ہے کہ آج ہماری ٹیم جو ہے یہ افغانستان کو آؤٹ کلاس کرے گی. اگر مجھے تھوڑا واقعی فٹ بال کی سمجھ ہے، اگر نہیں ہو تو میں نہیں سمجھتا تو وہ الگ بات ہے. اور میری وہ بات سچ بھی ثابت ہوئی، اور مجھے امید ہے اگر اسی جذبے سے انشاءاللہ ہم کویت میں کھیلے تو اس کے خلاف بھی ہماری پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ رہے گی. والسلام.